हमारे जो 13 हुफ़ाज़े किराम हैं वो अपना आखिरी सबक अपने उस्ताद मोहतरम कारी उसामा रफ़ीक साहब के सामने होंगे और कारी साहब इन्हें आखिरी सबक पढ़ाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा कारी उसामा रफ़ीक साहब जो मुदर्रिस हैं, उस्ताद हैं इन बच्चों के, जामिया सल्फिया के फाजिल भी हैं माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से भी अल्लाह ने इनको नवाजा है। मैं गुजारिश करूँगा कारी उसामा रफ़ीक साहिब से कि वो आखिरी सबक इन बच्चों को पढ़ाएं। कारी उसामा रफ़ीक साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يقيمون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفاظ کرام کو آخری سبق پڑھا رہے تھے، اور جب قاری صاحب قرآن مجید کا آخری سبق پڑھا رہے تھے تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. ایسے لگتا تھا جیسے آج ہی قرآن پاک نازل ہو رہا ہے.